यूट्यूब फॅमिली सगळी कशी आपसो सगळी बरी आहा म्हणून हांवूय बरें आहा बापी बरो आहा सगळी बरी आहा आनी आयज हांव तुमचे कडेन आमगे फूल रुटीन शेअर करतलें मॉर्निंग टू इवनिंग सांजची आयज पणजे वचपा आहाय डॉक्टरागेर बी सो तुमकां शेअर करतलें कशें कितें तें सद्या आतां डॅडी भायर न्हू कोंबयांक जेवण घालता म्हणल्यार खावपाक घालता सो तेगेसून क्लिपिंग स्टार्ट करता ओके सो मागीर मेट कॉलेज तांकां जेवण घालता तेजे कोंबयांक गे कोंबी पेर जाल्यांचे कितुली आमगेरे पाटी पेलू जाला रे बाबा पापा काय पेलू पेलू मु पिलो वाज आमगेले रोजीस फुल्ल्या वॉट सावले म्हणजे कावलो येयलो देना येता तो कावलो खावपा मागो देनाचो फ्रेंड क्रू केम देसी टू से हाय टू यू पेरा काटा तेका काय ना ती पिकलेली ना रे धाकटी हाय ती तोन्नी तोन्ने दी ते आयज आमी गेल्लोली बाजारान येयल्लोली मातशें हेअर कट बी करपाचें हेअर कट केलें सो तिंगा काय क्लिपिंग काडून ना तिंगा सारकी गोटी आहलोली तेका लागून काय क्लिपिंग बी काडून ना आतां येयलें च्या पिवपाक आयब्रोज बी काडा सिसील मामी डॅडी बाबा आनी हांव सोगली कित्याक हाल्या आमी वयतली मागीर काडून मेळपा ना न्हू तेका लागून आयज काडल्या आनी चिकू धांवता इन्याचो तिन्ने धांवता इन्याचो तिन्ने ओके एंड व्हाट यू वांट टेल हाँ तो पिन उडून हाता पळय तेंच्या कम मम्मा गिविंग कम मम्मा गिविंग आयज म्हाका मागीर यूट्यूब फॅमिली मेंबर मेळ्ळ्या तुमकां दाखयता माझी यूट्यूब फॅमिली मेंबर माझी फॅमिली तुम्ही सगळी तुमचो म्हणून हांव मोटिवेट जावन तुझ्या ब्लॉगा वरी आमकां इन्स्पिरेशन मेळटा हांवें म्हाजें पर्सनल सांगता लायक वेन एवर आय एम डिस्टर्ब हांव पयलोच सो ब्लॉग पळयता यू एन वन स्पायना इतले पीस ऑफ मायंड लागता आय लायक युअर ब्लॉग थँक्यू कोणाचें जाणा आनी खूब बरें दिसता बाप म्हाका सांगता तेणें तोडकोल न्हू तेका व्हिडिओ काड म्हणून आपूण भायर गेला तेगे हजबंडाचे तेणें पयलें आमकां मेळ्ळो सेम जालें हाय शे तेणें तेका पयलो अडकयलो तेन्ना थँक्यू सो मच मोटिवेट कोताय म्हणून आमी and I pray that to achieve uns and uns steps thank you so much then you come here go to the movie stay like that only okay stay like that take auntie bless Mimi take blessing गायज आमी घार पावली आनी थंय तुमी चोयला आसतना मागीर यूट्यूब फॅमिली मेंबर मेवल्यो म्हाका आनी हांव बाबा कडेन खबर आसा बाबागे क्लिपिंग काडटा तेजे वयल्यान तेगे हजबंड म्हाजे यूट्यूब फॅमिली मेंबराचो ते हजबंडान बाबाक वळखिल्लो आनी बाबान तेका वळखिल्लो म्हाका सांगता तेगे क्लिपिंग काडटा मागीर काडटा म्हळ्यार म्हाका खबर ना यूट्यूब फॅमिली म्हणून तेणें आपले तेगे मिसिसा ते सायडीच्यान आसलो मिसिसा तुगे हें आहा खंय यूट्यूबर आहा खंय सो ते येयलो म्हाजे कडेन तेणें वळखिल्लें मागीर हांव पयलीं बाबा बी लायलो आनी मागीर घरा तेणी बी च्या बी ती बी पिलें आनी सगळें जालें आनी मागीर तेंचे बरें क्लिपिंग काडलें आनी तेणें सांगिल्लें ते स्पेशली चोयत म्हणून म्हाका विडियोज आनी स्पेनाचे हांवूय विडियोज वयता पूण ते केन्ना कमेंट कोन्ना हांवें विडियोंचेर सेम हांवूय तशें हांव न्हू मागीर यूट्यूब फॅमिली मेंबर्सांचे न्हू यूट्यूब फॅमिली आहा न्हू यूट्यूबर्स आहा न्हू गोवन तेंगे चोयता सगल्यांचे हांव चोयता मागीर हाय तितल्यांचे बट न्हू हांव केन्ना कमेंट मारता एक दोग जाणांची हांव कमेंट मारता
अशें हांव बी न्हू कमेंट मारूंक वचना. कमेंट मारूंक गेल्यार कितें जाता न्हू, हांव म्हाका न्हू व्हिडिओ चोवप बी कशें म्हाजें जाण न्हू. राती कोण बाबा न्हिदल्या उपरांत सगळ्याचें क्लिपींग चोयता आनी मागीर हांव न्हिदेन चोयता न्हू. आनी तेन्ना मागीर बाबा न्हिदल्या उपरांत बाबा जागा मेफिकोन दवरून तेन्ना एडिटींग बी करप तेन्ना टायम मागीर रातीचो न्हू. सो मागीर न्हू हांव तें शॉर्टकट मारता. थिंग वयल्यान येता न्हू मागेलें पीक आयले. आतां पियाचे पुलाव हें प्रॉन्स बी सगळें येता. सो ते पुलाव क्लिक करच्याक न्हू हांवें हें केलें पावलू क्लिक केलें. सो एक कमेंट येयली म्हाका पावलू क्वेश्चन मार्क. सो म्हाका कळ्ळें हांव कितें तरी केलां आसो तें चोयलें. आनी एक फावटी तशी म्हाका मिस्टेक जालेली. मागे यूट्यूबर आहा गोवन यूट्यूबरू आहा तेणें म्हाका मेसेज घायलो इंस्टाचेर. कित्याक मेसेज घायली ती म्हाका आजून उगडा आसना. सो तेणें मेसेज घायलो आनी हांव तांकां थँक्यू म्हणलोलें तेन्ना बी. आनी आतां बी तूं चोयता मागे व्लॉग म्हाका खबर आहा. हांवूय तुगे चोयता पूण हांव कमेंट मारूंक वचना. सद्दां मारना हांव, केन्नाय कमेंट मारता. केन्ना हांव फ्री आहा तेन्ना कमेंट मारता. अदरवायज न्हू किचनान काम कोत्ता कोत्ता न्हू तुगे व्लॉग्स न्हू तुमगे व्लॉग्स अशें लायता आनी वयत दवरता कॅमरा धाकटे फ्रिजीचेर मोबायल. सो तेचेर दवरून हांव सामके व्लॉग चोयता. सो कमेंट मारूंक वचना कित्याक आनी एक टायम मेळटा तेन्ना कमेंट मारता. आनी सेकेंड रिजन न्हू एक पान मिस्टेक जाता. मिस्टेक जाल्यार आमगे नो डावट ती कांय म्हणपा न्हय मिस्टेकी हा कमेंटाचे स्पेलिंग मिस्टेक बी तशें कितें ती कांय म्हणपा ना. पूण दुसरे आसा न्ही हेटर्स आसा न्हू ते खातीर चार करून तेंकां बाड्यांक मागीर हें तुगे करीत म्हणून हांव न्हू केन्ना कोणाक कमेंट मारूंक वचना. चुकोन एक दोन मारता. सो तें बी सांगतालें पूण कमेंट मारूंक वचना. नो इश्यूज. मागीर खूब यूट्यूब फॅमिली मेंबर आहा ती दिसा मेवलेली ती बी आंटी कमेंट मारना. नो प्रॉब्लम कमेंटाचेर न्हू व्हडले इश्यू येना. तुमकां जाल्यार मारना. मागीर व्लॉग्स चोयता आनी मागीर व्लॉग्सां लागून तुमगेले स्ट्रेस फ्री जाता. तुमी हॅप्पी जाता. आमगे बाबाचो तुमगे तोंडार स्मायल येता. मागीर व्हिडिओचेर तुमच्या तोंडार स्मायल येता. तें न्हू व्हडलें गिफ्ट आमकां मोटिवेट कोताय तुमी म्हाका की आमगे व्लॉग्स कशेंच करूं रायज ताका मेळोन न्हू म्हाका इतू बरें दिसोलें की आतां हांव आनी मोटिवेट जाला की हांव व्लॉग्स अशेंच करीत रावतलें तुमकां लागून. ओके. आनी आमी गेलोली डॉक्टरा भोगले मागे चॅकअपाक. ओके. आनी मागीर रुटीन चॅकअप आसता न्हू तो गेलोली. मागीर थिंगसून गेलें हांव आयब्रो काडपाक कितें हाल्या चिंतून वयतलीं आमी. मागीर टायम मेळपाना न्हू थिंगा. सो आयब्रो व्हडलो जालो तें आनी हेअर कट केला. हेअर कट म्हणल्यार बेश्टे नॉर्मल हेअर कट. हें आमगे हेजे न्हू हे केस भरपूर वयताय म्हणल्यार बेश्टे ट्रीम केले. तेंकां कांय क्लीप करूं ना कित्याक तो पार्लर आमगे धाकटो न्हू. सो थिंग सद्दां न्हू तेंगे गोड्डी आसता आनी गोड्डी आसता थिंगा व्हिडिओ काडपाक नो प्रॉब्लम. ती कांय म्हणपाना पूण दुसरी बायलो आसून ती कम्फर्टेबल आसूंक जाय न्हू हांव व्हिडिओ काडटा तेन्ना. सो दुसऱ्याक अनकम्फर्टेबल करून तो व्हिडिओ काडप बरो जायना तें मागे तेंगे. सो थिंग व्हिडिओ काडून ना हॉटेलार मागीर च्या पिवंक गेल्यार थिंग काडला. मागीर आमगे यूट्यूब फॅमिली मेंबर मेवले तेंगे तुमकां दाखयला. आनी सकाळीं तुमकां पेरां आमगे गार्डन बी सगळें दाखयलां. सो मागीर ह्या दिसांनी सामके मिनी व्लॉग्स जाताय न्हू. म्हाका कितें आहा न्हू तें हांव घालता एवरीडे व्लॉग्स कितें ना कितें घालता एवरीडे. ओके. होप सो तुमकां मागे व्हिडियोज बरो दिसला. आनी अशीच न्हू मागीर यूट्यूब फॅमिली म्हाका खूंय मेळ्ळो म्हाका प्लीज या नोडकी. हांव हॅप्पी जाता मागे यूट्यूब फॅमिली मेंबर्सांक आमकां इतू बरें दिसता की तुमकां मेळोन तुमी आमकां इतू मोग दिता. तुमी आमकां वळखताय आमी तुमकां वळखनाय न्हू. तुमी आमगे व्हिडिओ चोयता सो तुमकां खबर आहा आमी कोण कितें तें. आमकां तुमी कोण ती आमकां खबर ना न्हू. तेका लागून तें कशें आमकां हुडकुपा मेळना. तुमकां आमकां वळोन हुडकी आमकां इतू बरें दिसलें. मामी डॅडी सगळ्यां बरें दिसलें. आनी ती आमगे मामा नेबर मायले थिंगाची ती आमगेल्या थिंगाची ती मायल्या थिंगा त्या वाड्या वयली न्हू दुसऱ्या वाड्या वयली. पूण तेगे हजबंड मायल्या थिंगा ब्रेड बी खावपा वयता म्हण म्हाका सांगता तो. हांवें सांगिलां अशें थिंग मेळटा ब्रेड मेळटा थिंग फुरसा कडेन मासाचें थिंग एक आहा फास्ट फूड आहा. सो थिंग येता तो ब्रेड बी अशें सांगता. बरें दिसलें तुमकां मेळोन. आनी तशेंच आख्खी म्हाजी यूट्यूब फॅमिली म्हाज्या बाबाक इतलो मोग म्हाका इतलो मोग म्हाका इतू केअर दीत म्हूण थँक्यू सो मच तुमकां. आनी येता हांव न्हू शटावट घेयना कित्याक तेंय बी सांगता. तुम चिंतले की ती कुसुडे की केन्ना नांव घेयना शटावट घेयना म्हणून. हांव नांव घेवपा म्हाका लायक तुमगे म्हाजें न्हू प्रोनावन्सिएशन रॉंग वयता. हांवें खूब पयलीं न्हू नांव घेयलें आनी प्रोनावन्सिएशन रॉंग जालें. आनी मागीर तेणी न्हू तेंकां कशें वायट दिसना पूण तेणें म्हाका कमेंटार मागीर सांगिल्लें आपलें नांव घेवना तें नांव गेलें तें आनी कोणाक गेलें तें आनी कोण अशें जाता. सो मागीर न्हू म्हाका बरें दिसना. एक नांवां डिफिकल्ट आसता तेंगेर सांगत तुमकां. ओके. आनी कितें म्हाका लायफ कित्याक येना काय म्हणटा लायफ येवपा हांव हॅप्पी. पूण न्हू हांव आतां अशें बसून व्हिडिओ कोता तोच बाबा एक जाग्यार बसपा ना.
तो हिंगा तो तिन्या धांवतलो आनी मागीर तेच फाटल्यान धांवों जाता हिंग कोत्ता ब्लॉक न्हू जाल्यार हिंगा मोदें येतलो हेटलो धांवतलो तेशी सो तेका लागून हांव लायफ येयना लायफ येवपाक म्हाका मेळना सो हांव ट्राय कोत्तलें की एक दीस तरी हांव लायफ येतलें मागीर 5,000 जालें जाल्यार हांव लायफ येतलें ट्राय कोत्तलें लायफ येवपाक आनी तुमगे आन्सर्स करपाक क्वेश्चन्स सगले आनी कोणाकूय कितें आहा जाल्यार Q&A हांव दोत्तलें Q&A ओके सो तुमी कमेंटाचेर Q&A केल्यार पुरो म्हाका आनी ती मागीर यूट्यूब फॅमिली मागीर कशें जाता तूं आतां सद्या खूंय रावतलें कितें कात हांवें सांगलां सद्याक हांव आहा अप एंड डावन आमी करीत आहा मेफी आनी कितें काम पडलें जाल्यार आमी हिंगा येताय कितें काम पडलें हिंगा इम्पॉर्टंट काम ना न्हू जाल्यार आमी येनाय हे पाटी इम्पॉर्टंट काम आहलोलें म्हाजो डॉक्टर चॅकअप कित्याक तुमकां लास्ट टायम सांगलें म्हाका चॅस्टान पेन जाता म्हणून खूब जाणांनी म्हणलेलें दोतोरा मे प्लस गॅसी लागोन म्हणून ते गॅसी बी लागोन तशें कांय ना तें आदर रिजन जालें तें सगळे रिपोर्ट्स बी सगळे बरें येयला सो हांवें मे बी तेगेले विडियोज हांव कोत्तलें पूण सगळे रिपोर्ट सगळे क्लियर जाले उपरांत हांव तुमकां डिटेलान सांगतलें कितें कात तें पूण हांवें क्लिपिंग्स काडल्या एवरीडे हांव दोतोरागेर वयता कितें स्कॅनिंगा वयता कित्याक वयता तें सगळें हांवें रिपोर्ट्स करून दवरल्या सो तुमकां क्लियरली विडियोज कोत्तले रिगार्डींग दॅट ऑल्सो ओके आनी थँक्यू वन्स अगेन टू ईच एंड एवरीबडी आनी होप सो तुमकां हो ब्लॉग बरो दिसलो म्हणून बरो दिसलो जाल्यार लायक करा शेअर करा सबस्क्रायब करूं विसरूं नाका मेळची नेक्स्ट व्लॉगान टील देन बाय गाय